যাত্রা এক সাধারণ যাত্রা নুহে বরং এক জয়যাত্রা সংঘর্ষ সাধনা ও সফলতার আপন এক বিরাট উদাহরণ তথা আগামী যুবপিঢ়ি পাই আদর্শ ও প্রেরণার উৎস। ওড়িশা রাজ্যকু বিশ্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত করাইবা যাহাঙ্কর স্বপ্ন এবং এথিরে যুববর্গকু সামিল করাইবা এক ଅନନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଯାହାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ତଃ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ହୋଇପାରିଛି କେବଳ ଛାତ୍ର ସମାଜର ତଥା ଯୁବପିଢ଼ିର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ପାଇଁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବା କେନ୍ଦୁଝରର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଓ ବରପୁତ୍ର ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। Welcome sir to this event. Next I welcome our Honorable MP Kendujhar Sri Anant Naik, Honorable MP MLA Patna Sri Akhil Chandra Naik, Honorable MLA Champua Sri Sanatan Mahakot, Honorable MLA Telkoi Sri Fakir Mohan Naik, Collector Keonjhar Sri Vishal Singh, our Honorable OSD Sri Pratap Kumar Mohanty, and our respected Registrar Sri Sasikanta Jena. Now I request to present the bouquet to the dignitaries. All of you put your hands together for this grand event. We are really thankful for receiving our respected guest in this occasion. Thank you all of you for accepting our invitation for this event. As we are excited by receiving our guest in the stage, we could equally feel the same tempo with our guest. Thank you, sir. Now, may I request our distinguished guest to join us for lighting the lamp. असतो मा सत्कमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतमय ओम शांति ओम शांति ओम शांति। এই প্রদীপ প্রজ্বলনর শুভ অবসରରେ ଏ ଶିକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ ଅସତ୍ୟରୁ ସତ୍ୟକୁ ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକକୁ ଅଜ୍ଞାନରୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରକମ୍ପିତ କରୁ এই ପରିବେଶକୁ এই ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର এই ବିନମ୍ର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି। All of you please put your hands together.
Hello. Thank you, sir. Now may I request our OSD cum Vice Chancellor, Professor Pratap Kumar Mohanty, to kindly honor our guest and felicitate them. जोरदार करताली सहित यह मुहूर्त को महार्घ मुहूर्त परिणत करने समस्त विशेष अनुरोध क्रीड़ाविद मान विभिन्न विश्वविद्यालय आसीथिबा छात्र छात्री मान अनुरोध करुछि ए मुहूर्त को स्मरणीय करंतु जोरदार करताली सहित। Now I request our faculty, Dr. Sangeeta, Susti Sangeeta Naik, to introduce the guest. जय जगन्नाथ, जय माँ तारिणी, जय प्रभु बलदेव जी। आज आम समस्तंकर पाई एक पवित्र दिन, खुशीर दिन। अंतर्विश्वविद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिता आज ये महाकुंभ आज अनुष्ठित होमर ये शुभ अवसर में आज ये उद्घाटनी उत्सवर आज ये सभा कार्य उपस्थित थिबा मंच उपस्थित थिबा मान्यवर सांसद चंद्र नायक महोदय, माननीय विधायक तेलकोई डॉक्टर फकीर मोहन नायक महोदय, विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर प्रताप कुमार मोहांती, जिलापाल केन्दुझर श्रीयुक्त विशाल सिंह, रजिस्ट्रार डॉक्टर शशिकांत जेना, एटी उपस्थित थिबा अध्यापक अध्यापिकागण एवं उपस्थित समस्त मोर अतिप्रिय छात्र छात्री भाई भणी मैंने, एटी उपस्थित थिबा गणमाध्यम समस्त प्रतिनिधि वृंद एवं एपटे मो डाहाण पटे एवं दी पटे थिबा मोर समस्त बुद्धिजीवी, समस्त गुरुजन भाई और भणी मैंने, आपण समस्त को यही अंतर्विश्वविद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगितार उद्घाटनी उत्सव अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। मु अत्यंत आनंदित जे ए वर्षर अंतर्विश्वविद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिता आमरी यही केन्दुझर सहर रे मो जन्मभूमि रे मो कर्मक्षेत्र रे आज एठी अनुष्ठित होउछि। से मु निश्चित भाव में खुशी अच्छी। ये माटी हूँ
ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଶୋଭିତ ସୁଶୋଭିତ ଏହି ମାଟିରେ ଏ ମାଟିର ଇତିହାସରେ ଅଛି ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା। ବିପ୍ଳବୀ ଧରଣୀଧରର ଇଏ ମାଟି ଜନଜାତିଙ୍କର ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସେ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଦେହୀର ଡାକରା ସେ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ବିପ୍ଳବୀ ଧରଣୀଧରଙ୍କର ନାମରେ ନାମିତ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଧରଣୀଧର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ या पूर्वरु ये धरणीधर विश्वविद्यालय 1957 मसीह प्रथमे केन्दुझर साइंस कॉलेज विज्ञान कॉलेज ना रे ये जन्म नहीं 1957 मसीह आ कालक्रमे यह 1983 मसीह साइंस कॉलेज रूपांतरित हो नुआ नामकरण है धरणीधर कॉलेज हिसाब से। कालक्रमे 2004 मसीह स्वयं शासित महाविद्यालय एवं 11 फेब्रुआरी 2023 मसीह जोरदार करताली सहित आपण समस्त को अनुरोध करी जोरदार करताली दे एई मुहूर्त को आहुरी भव्य तथा महर्ग मुहूर्त करंतु स्मरणीय करंतु जोरदार करताली दियंतु क्रीड़ाविद मान को उत्साहित करंतु समस्ते एई मुहूर्त रे जोरदार करताली दियंतु क्रीड़ाविद मान ठूर आशा कर जाए से माने सुस्थ होछंती शारीरिक और मानसिक क्षेत्र रे तेणु ए बेलून उड़ान पर्व को आहुरी स्मरणीय करंतु जोरदार करताली दियंतु बारंबार कहूची जोरदार करताली दे ए मुहूर्त को आहुरी भव्य तथा मुहूर्त करंतु ये वार्ता दौची क्रीड़ा को भल पाइबार शारीरिक मानसिक और बौद्धिक विकास सुंदर वार्ता और सदा संदेश आकाश मार्ग रे कमला रंगर एवं धला रंगर बेलून बहुत सुंदर भाव में उड़ी जाइए। प्रोसेस आज कंप्लीट करंतु काइंडली सपोर्ट अस टू मेक दिस इवेंट systematic and successful without facing any problem neither from our side or from your side. We have with us University, Barampur University, Kalikot University, FF University, GM University, Sambalpur University, Rajendra University, Ma Manikeshwari University, Relasta University, Vikramdev University and Dharander University as the host and also a participant of this event. Vikramdev and MSCB University football team, get ready for the first match of this inter-university competition. Please do not delay so that we can conclude the event on time. Officials of these two universities are requested to make necessary arrangements